الحمد لله رب العالمين على نعم أعطانا إياها وكل نعمة تستحق منا شكره سبحانه وتعالى. Segala puji bagi Allah. Beliau memulai kalimat mukaddimahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang menyebabkan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام وحبيب ربنا الرحمن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. Salawat teriring salam tercurah kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, penyejuk hati kita, penyejuk pandangan mata kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في بعض الأحيان نحتاج نحن العباد جميعا ونحن البشر جميعا نحتاج أن نتذكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا، لأننا حينما نكون في داخل النعم ننسى هذه النعم، نألفها من باب الإلف للنعم ننساها، فنحتاج أن نتذكرها ونذكر بها بعضنا البعض. Terkadang kita perlu mengingat-ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena apabila nikmat itu sudah bersama kita, banyak hal yang kadang kita melupakan dengan nikmat-nikmat tersebut. Sehingga seyogyanya kita mengingat-ingat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa fi marratin min al-marrat kharaja shaykhun للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومعه بعض طلابه، فدخلوا في قرية من القرى، فطلب منه الناس أو أحد الناس أن يدخل إلى بيته للزيارة لصلة الرحم، أن يزوره في بيته ولكي يشرب الشاي أو القهوة عنده. Ada seorang syekh, dia berjalan bersama siswa atau santri-santrinya. Nah, di perjalanan tiba-tiba ada seseorang yang meminta tuan guru tersebut, tuan syekh tadi, untuk masuk ke rumahnya. Untuk apa? Hanya sekedar minum kopi atau minum teh. فلما دخل إلى بيت هذا الرجل هذا الشيخ مع طلابه، الناس أصحاب البيت من شدة فرحهم بزيارة هذا العالم إلى بيتهم قاموا فصنعوا الشاي، وبدلا من أن يضعوا السكر وضعوا الملح في الشاي، فلما شرب الناس منه وشرب هذا العالم وطلابه تفاجأوا أن طعمه ملح وليس طعمه سكر. Lalu tuan guru tadi, syekh tadi, masuklah ke dalam rumah orang yang menginginkannya datang ke rumah tersebut. Masuklah syekh tadi atau guru tadi bersama siswa-siswanya ke dalam rumah orang tersebut. Kemudian diberikan oleh tuan rumah beberapa gelas atau cangkir teh. Namun sayangnya teh yang diberikan itu tidak terasa manis karena campurannya tercampur dengan uyah garam, sehingga rasanya tidak rasa manis. فما كان من صاحب البيت إلا أنه استحى وخجل كثيرا من هذا الخطأ الذي أخطأ أهله، ولكنه خجل كثيرا. Dan akhirnya tuan rumah yang meminta tuan guru atau syekh tadi masuk ke dalam rumah tentunya malu terhadap apa yang disajikan kepada tuan guru dan siswa-siswanya tadi. Karena apa? Karena dimasukkan garam di dalam teh. فقال له الشيخ حينما رأى هذا الحياء والخجل، قال له
شكرا وجزاك الله خيرا لأنك ذكرتنا بنعمة نحن نسيناها. نحن دائما نشرب الشاي معه السكر ولا نذكر أن السكر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. اليوم أنت ذكرتنا بهذه النعمة. Allah. Kata Tuan Guru atau Syekh tadi kepada tuan rumah yang malu tadi, bersengatan malu karena menyajikan dengan garam. Kata Tuan Guru tadi, wahai tuan rumah, kami berterima kasih sekali kepada engkau karena engkau telah mengingatkan kepada kami sebuah nikmat yang sebenarnya kami sering kali lupa terhadap nikmat tersebut. Kami sering meminum teh dengan manisnya, tapi hari ini kami baru merasakan indahnya rasa asin dengan diberikannya teh itu dimasukkan dengan garam. Artinya nikmat asin itu adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ya talabat al-ilm tajlisuna fi hadha al-ma'had wa wallahi innakum fi ni'amin kabirah walakinnakum تنسون أن تذكروا نعم الله سبحانه وتعالى عليكم. Wahai penuntut ilmu, kata beliau, kalian pada hakikatnya ketahuilah berada di dalam nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian belum merasakan nikmat tersebut, betapa indahnya nikmat ini yang diberikan oleh Allah. An-ni'am allati antum fiha min hifdillah subhanahu wa ta'ala lakum من الاختلاط بصحبة السوء وأنكم تسمعون كلام السوء والعياذ بالله كل هذه نعم أنتم تغفلون عن ذكرها. Tahu nikmat yang Allah berikan kepada kalian? Misalnya saja pergaulan bebas, pergaulan yang buruk sebenarnya. Allah sekarang memelihara kalian daripada pergaulan-pergaulan tersebut. Bukan hanya itu, kalian dipelihara dari perkataan-perkataan yang tidak baik di tempat ini. تغفلون عن أن الله سبحانه وتعالى اصطفاكم أنتم وجعلكم في مكان مرتفع وعالي القدر عن كل الخلق وكل الناس. Kalian pada hakikatnya berada di sebuah tempat yang amat istimewa, yang Allah Subhanahu wa taala angkat tempat tersebut dibanding posisi-posisi yang lain di sekitar manusia. An-ni'mah allati antum fiha li'annaha ni'matun 'azimah ja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala fiha malaikatahu alladhina la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ja'alahum Allah Subhanahu wa ta'ala huna ya'ishuna ma'akum fi hadzal makan. Tahu nikmat yang Allah berikan kepada kalian selain itu, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun kepada Allah dan senantiasa melakukan perbuatan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nikmat ini malaikat ada bersama kalian. An-ni'am ni'matul hifdh. Al-hifdh min suhbati as-su'. اختار الله لكم أن تكونوا مع بعضكم البعض شبابا فتية صالحين تقرؤون كتاب الله وتسمعون حديث رسول الله وتقولون الأذكار. كل هذه نعم أنتم فيها. Nikmat yang pertama apa tadi? Nikmat Allah pelihara kalian, dihindarkan dari pergaulan bebas, dihindarkan dari ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Kalian berada dalam pemeliharaan Allah. Kalian bisa membaca Al-Quran, kalian bisa berzikir kepada Allah, kalian bisa membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bagian nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Wa rabbukum subhanahu wa ta'ala hina imtadaha ibadan aw ta'ifatan min ibadihi al-mu'minin imtadaha ta'ifatan min amthalikum. فقال الله سبحانه وتعالى في وصفهم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وإنهم
لأنهم الفتية الذين آمنوا بربهم جاءت منهم المبادرة بالإيمان واليقين زادهم الله سبحانه وتعالى هدى عن سائر الخلق. Di tempat ini kalian besar menjadi pemuda yang tentunya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pemuda-pemuda yang tumbuh seperti ini adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, beliau mengatakan mereka adalah pemuda-pemuda fityatun. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu semua petunjuk kepada mereka. Lihat, mereka beriman kepada Allah. Pemuda yang beriman kepada Allah ini adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. وهكذا في كل أحوالكم فأنتم تتقلبون في نعمة الله من نعمة إلى نعمة. جلوسكم، قيامكم، حركتكم، نظركم، قراءتكم، وقوفكم، طعامكم، كله وأنتم في هذا المكان أنتم في عبادة لله سبحانه وتعالى. Ketahuilah nikmat yang berikutnya yang mungkin kita banyak lupa dan mungkin tidak merasakannya. Perubahan-perubahan keadaan yang kalian rasakan di tempat ini. Ketika kalian duduk, ketika kalian berdiri, ketika kalian berjalan, ketika kalian makan, ketika kalian memandang, maka semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. بل أنني أقول ليس قيامكم وقعودكم بل والله حتى نومكم Allahu Akbar هو عبادة لله سبحانه وتعالى. Bahkan kata beliau, bukan hanya sekedar kalian berdiri, berjalan, kemudian duduk kalian seperti ini. Bahkan tahu tidak, tidur kalian itu dihitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فهذه نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم التي بشركم بها رسول الله صلى الله عليه وآله. Dan ini nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian, yang telah diberikan kabar gembira oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عن يوم القيامة وما يكون فيه، أخبر أن بعض الناس الله سبحانه وتعالى في شدة الحر يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi memberikan kabar gembira ketika orang-orang di padang mahsyar dikumpulkan nantinya dengan kondisi yang sangat panas, maka ada sekelompok manusia yang dilindungi dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. ذكر من هؤلاء الناس بعض النفر الذين يظلهم الله في يوم القيامة يوم الحر الشديد يوم الفزع الكبير، ذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فأنتم ولله الحمد نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أولئك الشباب الذين نشأوا في طاعته سبحانه وتعالى. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, sebagaimana kabar gembira kepada kalian, ada salah satu kelompok yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu mereka yang menjadi pemuda yang besarnya atau mereka perkembangan sebagai pemudanya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah. تذكروا دائما نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم فإن شكركم لهذه النعم يديمها ويزيدها. Maka rasakanlah nikmat tersebut yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Ungkapkanlah rasa syukur kepada Allah, karena setiap nikmat yang disandarkan kepada kesyukuran kepada Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. طيب، هل يعقل أن الشيطان الرجيم عليه لعنة الله أن يترككم هكذا سدى دون يعني أنتم في نعم كبيرة وفي طاعة الله، فهل يترككم الشيطان؟ لن يترككم أبدا، بل يظل بوسواسه ويظل بنغزه دائما يؤذيكم.
Apakah kalian tahu bahwa syaitan membiarkan kalian di dalam nikmat tersebut? Tidak. Syaitan tidak akan diam, dia mendapatkan melihat kalian di dalam kenikmatan tersebut. Bahkan syaitan akan senantiasa memberikan was-was kepada kalian, menggoda kalian agar nikmat tersebut hilang daripada kalian. يأتيك الشيطان فيقول لك لماذا تجلس هنا في هذا المعهد؟ لماذا لا تخرج؟ لماذا الناس في الخارج يذهبون إلى مول وإلى الأسواق وإلى الألعاب وأنت تجلس في هذا المكان؟ هكذا يوسوس الشيطان، أليس كذلك؟ Setan datang kepada anak pondok di pendirinya kena. Kata setan, hakunnya ikam pondokan, baik ikam keluar dari pondok. Sebab banyak orang ke mall, banyak orang ke pasar, banyak orang berjalanan, kau berjalanan di pondok ada kawa, maka akan datang senantiasa setiap saat godaan-godaan seperti ini kepada kalian. وهكذا يظل الشيطان والعياذ بالله، فأنت تجاهد نفسك وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سوف أبقى في مكاني، هكذا دائما. Kalau ada suara-suara itu datang ke telinga kita atau ke hati kita, was-was seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah. Cukup dengan membaca a'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Ini adalah was-was yang datang dari syaitan. فتأتيك بعد ذلك الهدية من الله سبحانه وتعالى حينما تجاهد نفسك على أن تبقى في معهدك وأن تبقى في حفظك للقرآن وحفظك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتيك هدية الله سبحانه وتعالى. Maka jika kalian bermujahadah, betul-betul bersungguh-sungguh di tempat pendidikan ini, di pondok pesantren Yasin ini, insya Allah Allah akan memberikan kalian hadiah yang besar nantinya. لما تداوم على هذه المجاهدة تأتيك هدية الله سبحانه وتعالى، وهو يقول عز من قائل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وانظروا أن الله سبحانه وتعالى أنتم تجاهدون أنفسكم فيقول الله لكم لنهدينهم سبلنا وليس سبيلا واحد. تجاهد نفسك في أمر واحد، في الجلوس في طلب العلم، لكن الهداية لا تكون لشيء واحد وإنما تكون لسبل متعددة. Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian hadiah nantinya. Lihat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu, mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah jiwanya untuk jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiahnya? Lanahdiyannahum, maka Allah akan berikan petunjuk kepada mereka. Bukan subulana, ini termasuk jamak, kalimat jamak. Sabilun, satu kata, artinya diberikan kalian bermujahadah pada masa ini, maka akan diberikan banyak hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena subul adalah kalimat jamak yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سبل الرشاد وسبل الفلاح الموصلة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan yang membawa kalian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yubarik lakum fi ma'hadikum wa yubarik lakum fi shaykhikum jazahullahu khairan wa kulli al-asatidah. As'alullah subhanahu wa ta'ala al-asatidah wal ustadhat an yubarik fi juhdikum wa yashrah sudurakum lil ilmi wa li nuril ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kalian di pondok pesantren yang kalian berada di sini sekarang, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kalian duduk kepada syekh-syekh kalian, kepada ustadz rojuli dan ustadz-ustadz yang lain yang kalian akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
ولكي تتصل بإذن الله تعالى أسانيدنا وإجازاتنا ونأتي يوم القيامة بإذن الله تعالى في سلسلات علمائنا ومشايخنا نأخذ بأيدينا سويا إلى حضرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفك من هذا الرابط حتى ندخل الجنة ونزحزح عن النار ولا ندخل نار جهنم بإذن الله تعالى. Supaya kita tersambung, ada ikatan di antara kita, kata beliau, sehingga kita tersambung dengan sanad-sanad guru-guru kita sampai nanti kita bersama di hari kiamat. Kita tidak masuk surga sendirian, tapi kita bersama-sama seperti ini, memegang satu dengan yang lainnya, masuk surga bersama-sama yang tersambung, ada ikatan. فأول ما نجيزكم به في قراءة الفاتحة بسندنا إلى حضرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالفقير أقرأ وأنتم ترددوا خلفي. Di antara ikatan tersebut yaitu beliau mengijazahkan surah Al-Fatihah. Mau ya? Beliau bacakan surah Al-Fatihah ayat per ayat, nanti kalian mengikuti beliau. Jadi satu ayat beliau membacakan, kemudian diikuti. تعال حجي ما شاء الله، زادك الله أدبا وحسن خلق. آمين. ما شاء الله تبارك الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسندي بما قرأني به أو ما قرأت هذه الفاتحة به على مشايخي من مشايخ القراء في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها، بسندهم من طريق الشاطبية إلى حضرة سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، الذي تلقى هذه القراءة من حضرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تلقى هذه القراءة من حضرة سيدنا جبريل عليه سلام الله، الذي تلقى هذه القراءة من حضرة ربنا سبحانه وتعالى. فإنني بهذا السند أجيزكم في قراءة الفاتحة تبركا بهذا السند. قبلنا الإجازة. Dengan sanad yang beliau sampaikan, dengan sanad yang beliau dapat, beliau membaca secara langsung kepada syekh-syekh yang ada di kota Makkah dan di kota Madinah dengan metode atau tariqah asy-syatibiyah. Kemudian sampai sanad kepada Syekh Abu Musa, sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari, sampai sanad kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada hadrat Jibril, sampai kepada Rabbuna Jalla wa Ala.
beliau mengijazahkan surah Al-Fatihah ini kepada kalian secara ijazah umum, dan kalian sudah menjawabnya dengan qabiltu. نعم. ونجيزكم أيضا في قراءة راتب سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد، وفي راتب العطاس سيدي الجد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. أجيزكم في قراءة هذا الراتب. Qabiltu. Beliau mengijazahkan kepada kalian wiritan-wiritan, di antaranya adalah ratib Sayyidina Al-Habib Al-Haddad, ratib Haddad, dan ratib Al-Attas. Ratib Al-Attas itu adalah di antaranya beliau tersambung, itu kakek beliau, karena di antara sanad nasab beliau kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersela dengan 37 orang, dan di antara 37 orang ini adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan beliau mengijazahkan dua zikir ini kepada kalian. Jawab qabiltul ijazah. barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Masya Allah. Afwan. Ya. هل يجوز منهم السؤال أم مرحبا؟ terus بسؤال تفضل. سمعني يا حبيب، أنا أريد أن أسأل شيئا مهما. يعني يقع في قريتي، يعني كيف يا حبيب هكذا مسجد واحد في مكان واحد، هل يجوز أن يبني صلاة جمعة هكذا؟ كيف حكمه؟ مسجد يمكن مسجدين في مكان واحد. نعم قريب. مسجد ليس مسجد، قرية مسجدين في قرية واحد، كيف صلاته؟ ثم بعد ذلك سمعت من أستاذ لما كان المسجد هناك أذان، ثم بعد ذلك صوته سواء في صوت مسجد الآخر، بعد ذلك سواء، هو قال لا يصح صلاته الجمعة. أنا لا أعرف ذلك الحكم، يعني أنا أسأل منكم يا حبيبي كيف حكمه؟ على المسجد يعني هل المسجد الأول يمتلئ ليس فيه مكان للناس أن يصلوا فيه، أو ممكن الزيادة؟ ممكن ليس فل لا أولا في مسجد الأول لما لا يبني ذلك المسجد مملوك في مسجد، ثم بعد ذلك طيب إذن القرية تحتاج إلى أكثر من مسجد. نعم هكذا القرية تحتاج إلى أكثر من مسجد. يعني إذن هنا المشكلة ليست مشكلة زيادة المساجد، ممكن المشكلة مشكلة مايك، الصوت يصل إلى هنا فقط، لكن الناس يحتاجون إلى مسجد هنا ومسجد هنا. صحيح؟ نعم. هذا لا بأس فيه إذا كان في أكثر من مسجد، لكن قد تكون المشكلة إذا كان موجود مسجد والناس ما يحتاجون إلى مسجد آخر، ما يحتاجون، لا توجد حاجة، فلماذا نبني مسجدا آخر ونقسم المسلمين
يكون نصفهم هنا ونصفهم هنا، أو هؤلاء يقولون هذا المسجد عقيدتهم ليست صحيحة، أو هم أصحاب مولد، أو هم أصحاب توسل ونحن، أو هؤلاء يقنتون قنوت في صلاة الصبح ونحن نذهب إلى مسجد ثاني بدون قنوت. هذه مشكلة، هذه مصيبة ليست مشكلة، مصيبة هذه. نعم، والله تعالى أعلم. الحمد لله. Ada sebenarnya nanti itu pemecahannya sebab didirikannya masjid yang kedua dulu. Sebab, jadi tidak permasalahan terhadap satu tempat masjid itu, tapi soal yani ahamu asya mas sabab li bina'il masjid tsani. Itu yang ditanyakan Habib itu. Apa sebab sehingga dibangunnya masjid yang kedua? Apakah sebab itu karena tidak cukupnya kaum muslimin menyebabkan dibangun lagi? Tetapi kalau itu penyebabnya hanya tidak cocok di dalam pemikiran, misalnya masjid ini mengerjakan maulid, wiridnya nyaring dan sebagainya, itu bukan permasalahan, tapi itu musibah kata beliau. Musibah orang seperti itu. Nah, jadi itu dulu, karena wazai yatakarrab Masjidil Azhar wa Masjidil Husain wa ba'din Masjid Sultan Ahmed wa Ayya Sofia yatakarrab. Jadi ada pendapat dari Ustaz kan, umpamanya ke bahasa Indonesia saja. Jadi umpamanya mendirikan sholat Jumat ini kan, mendirikan sholat Jumat. Jadi azannya itu bersamaan. Jadi azan itu bersamaan, maka dikata kaulnya itu bilang tak sah sholat Jumatnya. Atau jadi harus dipilih, harus berdahuluan azan begitu. Jadi itu macam mana itu pendapat Ustaz? Jadi memang ada begitu pendapat ustadznya Ustaz. Jadi as-soal ya Sayyidi, wal jami' yataqarraban, jami' yuslah lil jum'ah في آراء ينتشر بينهم إذا وافق الأذان بين المسجد الأول والمسجد الثاني، إذا وافق كل شيء، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني يتسوان، يعني زي الموافق، وافق بعضهم بعضا، لم يصح إذا صلى لأحده للجمعة. كيف رأيكم؟ يعني نصلي في مسجد الثاني لا تصح جمعته. Pertanyaannya kan jelas, satu, jika azan itu terimbai, nah itu aja kan. Jika azan itu terimbai, idza wafaqal azan min masjidil awal li masjidil tsani, idzan la tasihhu jum'atuhu. Yang tidak sah itu di masjid yang kedua. La tasihhu jum'atuhu sawa'un kana fi masjidil awal wa sawa'un kana fi masjidil tsani. Idza سؤال هل بدون المايك تسمع الأذان، أسمع أذان هذا المسجد إلى هذا المسجد، يصل الصوت أو لا؟ بدون المايك يصل أو لا يصل؟ Kalau tanpa mic sampai tidak? Misalnya masjid yang ini karena berdekatan, tanpa mic antara masjid satu masjid yang kedua, itu sampai enggak suara? La tasil salat. خلاص تصح الصلاة. تصح الصلاة. صح صلاتnya. لأنه يعني العمدة والأصل أن الأذان من غير مايك. طيب، وإنما هذا المايك ممكن يصل إلى كيلومترات بعيدة جدا، فكل هذه الكيلومترات كلها لا يصح أن يقام فيها صلاة جمعة إذا أردنا على هذه القاعدة. طيب. Kalau kata beliau nih, kalau kita kaidahnya berpegang alasan itu kepada Mek, tidak harus dekat. Mek itu mungkin sampai ke beberapa kilometer ke depan. Dan masjid yang jauh kalau terimbai dengan Mek yang sama, maka tidak sah juga. Maka kaidah seperti itu salah kata beliau. يعني مثال
نحن في المسجد الحرام. المسجد الحرام ما شاء الله تبارك الله المنارة مرتفعة جدا وموجود هذا المكبر الصوت. طيب ونحن في الرصيفة. من المسجد الحرام إلى الرصيفة يوجد عشرات المساجد كلها فيها صلاة الجمعة ونحن نسمع المسجد الحرام. فهل كلنا ليس مقبول صلاته؟ Contoh kata beliau, Masjidil Haram, beliau tinggal di Rusaifah, di Mekah itu di Rusaifah, dekat dengan rumah Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Nah, misalnya di Masjidil Haram azan Jumat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan ada pembesar suaranya kan ya, ada apa namanya? Toaknya. Oh, besar. Terus dari Masjidil Haram ke Rusaifah itu banyak puluhan masjid ada. Andai kata kita berkaidah bahwa azannya di Masjidil Haram ini imbai dengan masjid-masjid lain tidak sah, bagaimana itu banyak masjidnya? Nah, itu. يكفي أو نزيد؟ كفاية وكفاية. السؤال مقبول بالعقل. Kalau dari pendapat beliau, kalau alasannya seperti itu, sahhat salatu. نعم وليس العبرة يعني شوف يا أخي لابد الأدب وحسن الخلق. يعني نحن عندنا مسجد في لندن. طيب في لندن عندنا مسجد وفي بعض الأحيان يكون في وقت البردة مجلس البردة في هذا المسجد يكون بالقرب منا توجد كنيسة وهم يعني يوم الأحد يذهبون إلى الكنيسة وتكون مزدحمة ولكن الطلاب عندنا يستطيعوا أن يحضروا إلى البردة يوم الأحد أيضا يوم العطلة. بردة يعني؟ بردة قصيدة ينشدون البردة بردة البوصيري. نحن نخفض الأصوات حتى لا نزعجهم وهم بعد ما يقيموا صلاتهم يعتذروا منا إذا كان هناك إزعاج. فنحن دينين مختلفين، نحن مسلمين وهؤلاء نصارى والاحترام يعني يكون. فكيف إذا كان مسلمين ومسلمين؟ Ini contoh ya, beliau ketika di London, waktu di Inggris. Tahu Inggris di mana? Kesananya pada tungkal. Ketika beliau di London, jamaah siswa-siswa di situ biasanya membaca burdah. Dan apabila hari Ahad hari Minggu, itu orang-orang Nasrani kan pada sembahyang. Karena antara masjid dengan gereja itu berdekatan. Nah, sehingga gereja itu penuh. Nah, supaya tidak mengganggu orang-orang non-muslim ini, maka pengeras suara dikecilkan oleh mereka. Jadi orang kita yang baca burdah itu mengecilkan suara supaya tidak mengganggu orang-orang Nasrani, orang-orang non-muslim. Nah, ini penghormatan antara muslim dengan non-muslim. Bagaimana sesama muslim tidak bisa menghormati, kata beliau. Artinya, Bapak pikirlah setelah itu, kalau sudah berparakan masjid macam mana bisa menyatu satu dengan yang lainnya. Saya sami'tu fil Masjid Sultan Ahmed yakun muadzin Allahu Akbar wa ba'din lamma qala Allahu Akbar Masjid Ayya Sofia Allahu Akbar yani yatabadalan bain al-muadzin yani Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar hakadha hatta yantahi. Saya pernah ke Turki, jadi kebetulan pas masuk sholat zuhur, jadi ada dua masjid yang berdekatan, Masjid Ayya Sofia bekas gereja dulu dan Masjid Sultan Ahmed, Masjid Biru. Jadi ketika dia azan Allahu Akbar, baru masjid yang satu azan lagi Allahu Akbar, bergantian mereka. Etikanya itu. Hadhi min abwabil adab.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bacaan bagus, tapi untuk huruf dha itu 8, matnya 8 kata beliau, panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tambah he lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makal mubarak ma'al ladzina al-mukarramin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qabla nas'alukum ya habib sanaqulu ilaikum fi hadzal yaum nahnu farhanun jiddan bisababi liqa'ikum ya habib. Wa min su'ali kayfiyatuna fi tahsilil ilmin nafi' wa madza alamatuhu علم النافع. يعني سؤال علامة العلم النافع الكيفية نحصلها وكيفية وماذا علامته علامة علم النافع. ما اسمك يا أستاذ؟ مرحبا. هذا الأستاذ حلمي ما شاء الله تبارك الله سأل سؤالين وكل سؤال يحتاج إلى محاضرة كاملة ما شاء الله. طيب. Pertanyaan Ustaz Hilmi itu 2 pertanyaannya, dan itu sebenarnya jawabannya memerlukan ceramah yang panjang. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Yang kedua, apa ciri-ciri ilmu itu bermanfaat? Pertanyaannya pendek tapi jawabannya panjang, jar beliau. Alhamdulillah. Walakinni sawfa akhtasir liujib ala as-su'alain. Tapi beliau akan mencoba meringkas seringkas-ringkasnya dari 2 pertanyaan ini. أما السؤال الأول فما هو العلم الذي ينتفع به
فقد جاء الجواب في هذا عند كثير من أهل العلم أن العلم المهم الواجب هو الذي جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نصه طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة. إذن فهناك عندنا نوع من العلم هو العلم الواجب، وليس كل العلم واجب، بعض العلم واجب وبعضه فرض كفاية، ليس كل العلم واجب. العلم الواجب هو الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموه، وهو الذي لا يقوم الدين إلا به. Ilmu yang bermanfaat itu sebelum kita memecahkannya berdasarkan melihat dari asas sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Nah, maka tentunya pertama ilmu itu terbagi-bagi. Ada ilmu wajib, ya, ilmu wajib yakni fardu aini. Fardu ain. Nah, wajib personal, wajib per kita ini menuntutnya. Apabila kita tidak tuntut maka berdosa itu. Yang kedua, ada hukumnya fardu kifayah. Ada pula selain itu. Nah, maka ilmu yang wajib aini ini adalah ilmu yang salah satunya ilmu yang bermanfaat, karena tidak akan terwujud agama ini kecuali dengan ilmu tersebut. فالعلم الواجب على سبيل المثال هو الذي لا يمكن أن نكون مسلمين بدون أن نعمله. مثلا لا يوجد مسلم بدون صلاة، ما في، موجود مقصرون في الصلاة نعم، لكن لا يوجد مسلم بدون ما يصلي، صحيح؟ طيب كيف يصلي؟ أليس للصلاة أركان، شروط، واجبات؟ هذا العلم هذا واجب المرتبط بالصلاة. لكن إذا جئت مثلا للمواريث، مواريث الفرائض، علم الفرائض أو علم المواريث ليس واجب على كل مسلم. Mengindikasi apa bahasa Indonesia, bahasa Banjarnya itu. Salah satu mengenali bahwa ilmu itu bermanfaat, ilmu itu wajib aini adalah seperti setiap muslim harus mendatangkan pekerjaan itu. Contohnya misalnya setiap muslim wajib mengerjakan salat 5 waktu. Maka ilmu mengenai salat, karena salat ini berdiri atas asumsi ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajib-wajibnya. Maka kalau tidak mengetahui dengan ilmu ini, maka tidak mungkin orang itu bisa melaksanakan salat. Berarti ilmu wajib aini ini seperti itu indikasinya, indikatornya ada, yaitu setiap muslim wajib mengerjakannya. Ada lagi contoh misalnya kata beliau ilmu mawaris. Ilmu mawaris itu tidak wajib secara personal. Kenapa? Karena itu diperlukan beberapa bagian saja. Ya, tidak menjadi wajib aini kata beliau. طيب أما ما هي العلامة؟ علامة قبول العلم أو علامة المنفعة من العلم، فهي علامة واحدة ومختصرة جدا، هي العمل بالعلم. إذا كان العمل بالعلم فهذه علامة أن العلم كان نافعا لصاحبه. Cara mengenali bahwa ilmu itu bermanfaat atau tidak, yaitu ilmu itu diamalkan. Ketika kita mengamalkan ilmu tersebut, kita bisa mengamalkannya, maka itu salah satu tanda bahwa ilmu itu bermanfaat, bahwa ilmu itu sangat bermanfaat kepada pelakunya. Jadi ilmu, salah satu indikasi bahwa ilmu itu adalah bermanfaat, yaitu seseorang mengamalkannya dulu, kata beliau. وعلامة أخرى مهمة أن أشير إليها من علامات أن العلم نافع، إذا كان هذا العلم زاد صاحبه تواضعا. العلم إذا زاد صاحبه تواضعا
علمت أن هذا العلم الذي عنده نافع، وإذا ما زاده تواضعا، نسأل الله السلامة والحماية، فإنما يزيده في سوء الخلق وسوء الأدب، وهذا يكون مصيبة على صاحبه وبالا على صاحبه. Yang kedua kata beliau, di antara tanda-tanda ilmu itu bermanfaat ketika kita mengetahui dengan ilmu tersebut maka menambah ketawaduan. Jadi mendapatkan ilmu tersebut tambah tawadu, tambah tahu diri kita, tawadu. Nah, berbeda dengan ketika kita mendapatkan ilmu bertambah kesombongan dan bahkan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung daripadanya, dan ini bukan daripada alamat atau tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. نعم. وشبهوا تشبيه بسيط جميل لأنني الآن هنا أنظر إلى هذه الأشجار ما شاء الله، أن العلم النافع مثل الثمرة على الشجر. الثمر على الشجر، إذا كان الثمر على الشجر فإن الشجر يدنو هكذا يتواضع. كيف أنتم ما شاء الله عندكم شجر دوريان، دوريان ثقيل، ولكن لما يجي موسم دوريان هكذا الشجر ينزل، فيكون هذا العلم نافعا. هكذا يكون صاحب العلم إذا كان علمه نافعا يزيده تواضعا مثل هذا الشجر. Beliau memandang-mandang kepada di luar nih ya, bagus kata beliau pemandangannya. Ya, memang di Arab susah cari yang seperti ini. Masya Allah. Kata beliau, di antara tanda ilmu itu bermanfaat kepada pelakunya seperti pohon. Apabila dia berbuah, maka buah itu akan menunduk. Dia akan menunduk. Misal kata beliau tadi, apabila datang musim durian, durian itu kan berat. Durian nggak ada di Arab. Jadi itu berat. Bagaimana ketika dia berbuah? Nah, macam itulah orang yang berilmu. Kalau dia sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, maka bertambahlah ketawaduannya. نعم. يعني شوف الشجرة التي ليس فيها ثمر هكذا واقفة، ولكن إذا كان فيها ثمر تنزل، وهكذا الذي يحمل العلم النافع ينزل بتواضعه. Lihat pohon, kalau dia tidak berbuah tegak, tapi manakala dia berbuah, dia merunduk, bahasa kitanya merunduk. Maka begitulah tanda-tanda orang yang berilmu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dia tambah tawadu, tambah tahu diri, seperti itu kata beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya guru, namshi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم بارك في هؤلاء الطلاب والطالبات أجمعين
اللهم اشرح صدورهم لحفظ القرآن الكريم. اللهم هيئهم لفهم حديث سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم اغفر وارحم لشيخنا الشيخ فهم زمزم يا رب العالمين. اللهم اسكنه مساكن الشهداء واجعل قبره روضة من رياض الجنات يا رب العالمين. وآباؤنا ومشايخنا وإخواننا الذين سبقونا بالدين اللهم اغفر لهم جميعا وارحمهم يا رب العالمين. وارزقنا اللهم الهداية والاستقامة والتقى والفلاح في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا رب العالمين فاطر الذين أنعمت عليهم يا رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minna min taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khalas.